local enduro final. Final na ni guys, final. Tuarang Ibu Yana. Wow. Tuara oh, full shot bay. Bingbong Palmes yapon balon bay utlang. Grabe oh. Ito na Max, Bingbong Palmes, ayan, nadingot lang. Tuara, wow. Tuara, Bingbong Palmes. Wow, grabe ko suasana yun. Hop! Didikit na isa, didikit. Didikit na isa, didikit. Tuara. Wow! Ops, Barreno, nasa bang 5th place. Barreno. Wow, grabe ka power bata. Wow. So, still on the ladies. Bingbong Palmes pa rin. Ops, lapper. Woo! Grabe. Adingot lang. Nasa pang ngalawa si Adingot lang. So breakaway by Bingbong Palmes, pero si Utlang nasa likuran lang. Ops, berak makuha nih. Ay, si Ban Marino giluyahan na. Grabe yun. Grabe nga bartubar, tulog ka buko. La, sinilas lang ang ligas, sinilas. Inside. Ala kasi utlang nga, ops. Okay, kuha kita. Oh, white flag is up, white flag. Wow! Woo! Power boy. La, grabing bakbakanay. Ang kuha kita utlang yun. La! Muntikan pa si Bingbong Palmes oh. Oh, trigger flag na. Okay, idol oh. Grabe oh. So trigger flag na. Oh, supportive oh. Ayan, Bingbong Palmes. Ban Barreno.